जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली 999। आशा करे आपण माने सुस्थरे सुखरे एवं आनंदरे थिबे। बहुत दिन पर मु पुणी फेरी आसी आपण मानक पाखकु मोर किछि रोसई हो या कथबार्ता हो सब किछि आपण पई शेयर करिया पई पुणी आसी गली। बहुत दिन पर आसीबार कारण एते दिन है मोर शरीर टिके असुस्थ थिला, तेणु करी मु किछि वीडियो बनै पारनथली, तो आपण मन पई किछि आनी पारनथली। आज भाविली किछि एमती बनैबा, संक्रांति अच्छी सादा सीधा खाइबा जहाँ भी किछि बनैछि मु आपन सहित शेयर करबा को आसीगली। आसंतु देखिबा कौन बनैछि। एटी पनीर अच्छी, पनीर सब कटाकटी करी एमती सब रखा हैछि। जेहेतु संक्रांति अच्छी बिना पियाज रसुण रे अति साधारण भाव में आमे किछि खाइबाटे बनैबा खाइबा। आसंतु आगको वीडियो देखंतु। एटी बैगण मध्य कटा हैकि रखा हैछि। बैगण रो तावा फ्राई हबो। टिके बेसन, आमर मसला गुंड, जीरा धनिया गुंड, लंका गुंड, लुण हलदी सब देइकिरी गोलिकिरी बैगणटा को टिके तेल रे भाजी देले तावारे बढ़िया लगी थाए खाइबा पई। आउ मो झियो को टोटाली पसंद नहीं। आज तार सांग आम घर को जेहेतु आसुचंदी से झियर बहुत पसंद, तो ता पई मु आज बनै देली बैगण तावा फ्राई। ताको बहुत पसंद मध्य लागिथिला। केमती बनैली देखंतु। जदि पसंद आसतारे निश्चिंत वीडियो को लाइक टे करिवे, कमेंट मध्य करबा को जम्मा भी भूलिबेनी। आउ सांग साथी मानक सहित शेयर करंतु। आउ जे माने नुआ देखुचंती निश्चिंत भावरे सब्सक्राइब करि नियंतु। जहाँ जेतेबेले मु अपलोड करिवे आपण माने देखि परिबे। साधारण भावरे घरर जेमिति रोसैबास मु सेटा ही आपण मानक पई नै आसे। आशा आपण मानकु भलो लागुथिबो। आउरी आशा मध्य आपण माने निश्चिंत लाइक टे करिवे, शेयर कमेंट मध्य करिवे। गोटे परिवार सदस्य परि आमे आपण माने मोर मु आपणकर निश्चिंत उभय उभय को सपोर्ट करी आगा को बढ़ी चलिबा। खट्टा बनैबा पई एठी मु करमंगार खट्टा आज बनैबा को इच्छा हला। करमंगा तो छुआ मुठू बड़ पर्यंत खाइबा को भल पाई थांती। एमती कंचिया बा पाचिला रे हमर लंका गुंड आ लुण देकिना, किंतु आज आमे खट्टाटे बनैबा। प्रबल खट्टा थिला, जेहेतु कंचा अछि सेथिपाई मु एमती टी खट्टा करबा पई इच्छा हला। ताको टिके लुण हलदी देकिना अल्प समय बांफ दे देबा, माने पानी रे सिझे देबा। खट्टा अंश टिके कमी गले तापरे आमे गुड़ पाक करिकिना खट्टा बनैबा। जेहेतु जानिथिबे करमंगा बेसी खट्टा खाइले मध्य पेट खराब हेइताए, सेथिपाई छुआ खाइबे, घर समस्त खाइबे, वयस्क व्यक्ति मध्य अछंती, समस्त को आखिरे रखी मु टिके सिझेई देली काहेकिना खट्टा अंश कमी जाऊ आउ देह खराब न हो। एठी जीरा आ पंच फुटणर गोटे चामच टीस्पून रे दुईटा सुखिला लंका ताकू भाजिकी गुंड करदेली खटारे पकेवा पाई। बहुत बढ़िया लगी थाए। तापरे टिके तेल रे पंच फुटण, भृसंग पत्र, सुखिला लंका देकिना आमे छुंको दे देबा खटाटा को। समस्त तो एमती करन, मु मथे एमती करे। केमती आपण माने करंती अलगा प्रोसेस अन्य मानकर थिबो। मु जेमती जहा सिखिछि बनौछि आपण मानक सहित शेयर करूछि। निश्चिंत आशा आपण मानक भलो लागिबो। जदि भी एमती केबे न बनैचंदी मो प्रोसेस रे बनांतु, खांतु, केमती लागला निश्चिंत कमेंट माध्यम रे जणांतु। टिके अल्प समय पई भाजी देली। आउ किछिटा टिके जो मरे पाची आसला जो जाका टिके रखिछि ताकू आमे काटिकरी कंचारे खाइबा पई बहुत बढ़िया लागिथे। छुआ मन तो बहुत पसंद करंती, आमे मध्य। गुड़ मध्य हटी दिया हेगला। गुड़ रे अल्प टिके पानी दे देबा। गुड़ मेल्ट हेबा पर्यंत हेगला परे हमर टिके फुटी गले मसला गुंडटा दे देबा। एठी देखुनु मसला गुंड मध्य म दे देली। ए मसला गुंडटा ना खट्टा आइटम रे बहुत बढ़िया लगी थाए, चटपटा लगे। टिके पानी मरी गले आमे बंद कर देबा। हमर करमंगा खट्टा मध्य रेडी हे जिवो। जो समय जो प्रकार रो जहा मिलला एमती चटपटा बनैबा खाइबा। चलंतु बनैबा पनीर रो किछि ओटा आइटम। संक्रांति अच्छी सादा सीधा बिना पियाज रसुण रे अति साधारण भाव रे घरे थिबा आवश्यक जिनस जेतिकी जहा सेइथरे बनै देबा गोटे पनीर तरकारी। झटपटा मध्य बनी जाए। हठात जदि किए गेस्ट घर को आसती एमती बनैकी देदेले मध्य सेमाने खुशी खुशी खाई दियंती। भात हो, रुटी, परोटा, नान जो थे भी आइटमटा ना बहुत बढ़िया लगी थाए। छुआटू बड़ समस्त को पसंद, केवल मो झील को छाड़देले टोटाली पनीर ही पसंद नहीं, खाइबा ही पसंद नहीं कहले चले। बहुत खूब कम जिनस ताको पसंद। बेसी पसंद थिला ता बोर खाइबा आउ ता गाँ बोर खाइबा, माने जेजेमा आउ आईर दुहे तो ता पाखरे नहांती। बहुत मिस करे से खाइला बेले। से मानकर रोसई ताको बहुत पसंद।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଲକା ଛାଣିବା ପାଇଁ ପକାଇ ଦେଇଛି ପନିର। ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଛାଣିକି ସବୁ ପନିର କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ମସଲା କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏମିତି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇଦିଏ। ଅଳ୍ପ କାଜୁ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ 2ଟା ଟମାଟୋ, ତାକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିନା ସିଝେଇବାକୁ ବସେଇଥିଲି। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆମର ଦହି ଟିକେ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜିରା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିଦେବା। ମସଲାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ସାଧା ସିଧା ମସଲା, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଉଥିବେ ନା, ଏମିତିକା ମସଲା ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ପନିର ଆମର ସବୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି କଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ବାଟି ନେବା। ଏସବୁ ଟିକେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ରିମି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ୍ରିମ୍ ଯଦି ପାଖରେ ନାହିଁ ତ କିଛି ପନିର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାଟିଲା ବେଳେ ବାଟିଦେବେ। ବାଟିଦେଲେ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, କ୍ରିମି କ୍ରିମି ଲାଗେ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମର ଯେଉଁ ବଟର ମସଲା ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପନିରର ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ମସଲା ୟୁଜ୍ କଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେଇ ବଳକା ଟିକେ ତେଲରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଫୁଟେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା। ବେଶୀ ସମୟ କଷିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସିଝି ଯାଇଛି ଟମାଟୋ ଆମର, ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଟିକେ କଷାକଷି କରିକିରି ତାପରେ ଆମେ ପନିର ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ପନିର, କାଜୁ ଆଉ ଟମାଟୋର ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିବା। ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ସେଇଟା କଷି ହେଇଯିବ, ତାର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୋ ରୋଷେଇରେ କେତେ ତେଲ ଲାଗିଲା। କମ୍ ତେଲ, ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ରୋଷେଇ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମ ପାଖ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥାରୁ କହୁଛି, ଯେବେ ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେମାନେ ନିଜ କାମ ସହିତ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ତାପରେ ଦହିର ମିଶ୍ରଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଣି ମରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। 10ରୁ 5 ମିନିଟ୍, 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଦହି ମଧ୍ୟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଲି ଟମାଟୋ, ପନିର, କାଜୁର ପେଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ ପନିର ତରକାରୀରେ। ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆକୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବା। ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ କଭର କରିଦେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଯେତିକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ବାକି ତ ଆମେ ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଶା ସବୁ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭାଜିବା ଆମର ବାଇଗଣ ତାୱା ଫ୍ରାଏ। ବାଇଗଣଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ଗୋଳେଇକି, ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏମିତି ଫଟାଫଟ ଉଠିଯାଏ। ତାପରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକିନା ତାୱାରେ ଏମିତି ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଓଲଟା ପଲଟା କରିଦେବା। ବାସ୍ନା ବହୁତ ଆସେ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ମୋଟା ମୋଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାଟିପାରିବେ, ମୋଟା ମୋଟା କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଇଗଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ପାଖ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁଯାକ ବାଇଗଣ ଭାଜିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ଛିଟକୁଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ମସଲାଟାକୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା କେତେ ଦୂର କଲା ଆମର ପନିରର ମସଲାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପନିରକୁ ପକାଇ ନେବା। ବେଳେବେଳେ ଅତି ସିମ୍ପଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନେଇଥାଉ। ଆଳୁ, ପନିର, ଫୁଲକୋବି ଏମିତି ସବୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକା ମସଲା ଦେଇଛି, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମସଲାରେ ଆମେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ୱେରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକିରି ଖାଇଦେଉ। ଏମିତି ବନେଇବା, ଖାଇବା। ସବୁବେଳେ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ଖୋଜିଲେ ନା ଶରୀରର ଅସ୍ୱାଦ ହେଇଯିବ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ, ପନିର ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ପନିର ତରକାରୀ। ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇଦେବେ। ପିଲା, ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ
ରୋଷେଇ ଘରେ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇରେ ପଳାଏ ଦିନ ବେଳା। କିଛି ସମୟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମର ପନିର ତରକାରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସି ଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖାଇବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏତିକି ଆଶା। ଉଭୟଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ତରକାରୀ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଲି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ରୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ। ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର।